बिरो आसतात पळय बँको बी ते तुका करन्सी दितात अगेन्स्ट चॅक पेमेंट ऑफ 50,000 वयर आसा जाल्यार चॅक पेमेंट दिवची पडटा 50,000 कॅश घेतात खंयची फॉरेन एक्सचेंज हें येता बट दे गिव यू प्रूफ ऑफ परचेस पावती येता सद्दां आपयले 2-4 विशय तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमचे शिक्षण मंत्री जांच्यांनी अनेक पॅरामिटर्स क्रॉस केल्ल्या म्हणजे शॅम्पेन ड्राय डे दिसा शॅम्पेन फोडून घेतलेली आसा भुरग्यां फुडें बरीं बरीं उदाहरणां दवरलेलीं आहा ते आयज म्हणजे काल राती म्हाका दिसता अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock ऑर समथींग लायक दॅट ही हॅज बीन अरेस्टेड बाय इंडियन कस्टम आफ्टर बींग कॉट वीथ ह्यूज कॅश ऑफ फॉरेन करन्सी विशय जे समोर येतात तातूंतलो सगळ्यांत पयलो विशय आसा की आनी जो भारतीय जनता पार्टी पक्ष आनी लेजिस्लेचर विंग दोनूय डिमांड करता की मुख्यमंत्र्यान पयलीं सगळ्यांक सांगपाची गरज आसा कारण विधानसभेचें सत्र चालू आसा विधानसभेचें सत्र चालू आसतना खंयचोय जर तूं मंत्री हो स्टेशन सोडटा आसत जाल्यार ही हॅज टू टेक द परमिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर and he has to intimate the governor and the speaker. Has Mr. Montserrat officially intimated chief minister that he is leaving the country with huge cash? जर ताणें ऑफिशियल परमिशन घेतला जाल्यार तो खंय वतालो कित्याक वतालो आनी केन्ना परतो येतलो आनी ताजी लीव ऑफ एबसेन्स ही मुख्यमंत्र्यान ऑफिशियली ग्रांट केल्या काय कितें हें पयलें म्हाका दिसता उत्तर सगळ्या गोंयकारांक मुख्यमंत्र्यान दिवपाची गरज आहा कारण ताजो मंत्री प्रत्यक्ष विधानसभा चालू आसतना भायर मोठ्या प्रमाणार फॉरेन करन्सी घेवन वता आसतना इंडियन कस्टमाक सांपडलेलो आहा द इश्यूज वीच कम फ्रॉम दीस इव्हेंट इज द मिनिस्टर हॅज वायलेटेड द मेजर foreign currency smuggling of foreign currency under Custom Act. He was detained while boarding the plane. That means his intention of smuggling the foreign currency was very clear. It is beyond much beyond permissible limits, much beyond the declared limits. Therefore, he has violated a very serious section, that is smuggling of foreign currency under Custom Act. It is very serious. It's smuggling of foreign currency. It's not only FEMA. Though attempts are being made at this moment to charge him only under FEMA, which is much milder law. This does not come under FEMA. It comes under Custom Act, smuggling of foreign currency under Custom Act. Read with FEMA. आनीक ताका दुसरो प्रश्न येता हे इतले प्रचंड पयशे ताणें खंयच्यान हाडले इट एट्रॅक्ट्स अकॉर्डिंग टू मी डिसप्रोपोर्शनेट एसेट आनी एंटी करप्शन एक्ट बोथ ऑल्सो अलॉंग विथ दीस इन व्यू ऑफ दीस भारतीय जनता पार्टी डिमांड्स that the minister should be sacked immediately. It's not that this is the criminal nature of the minister is being revealed for the first time. Earlier there are number of criminal cases against the minister, but this now adds a new chapter in the action and criminality of an education minister. हांव अंडरलायन करता ही इज सपोज टू एज्युकेट आनी एज्युकेशनान भितर फक्त मिडियम येना जाल्यार मॉरेलिटी सोशल ऑब्लिगेशन आनी इंटेलिजन्स तिनूय गजालीचे ट्रेनींग येता आनी एक हांव गोश्ट सांगूंक सोदता की हाज्या पयलीं हो मिनिस्टर कितल्या एपात दुबय गेला आनी अन्य मिनिस्टर हाजेंय इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा हे परत परत दुबय कित्याक वतात केन्ना एकदां गेलो 2 वर्सांनी एकदां गेलो हांव समजूंक शकता देर इज दुबय फेस्टिवल खरेदी करपाक गेलो कितें पण हे मिनिस्टर उठसूट इतले तांकां रावूं नजो जसो एखादो ड्रग एडिक्ट ड्रगा कडेन केन्नाय धांवता तसो एसेंब्ली चालू आसतना ताका दुबय धांवपाची हे आयली हुक्की आयली
म्हणजे दुबय हाजें फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन मोठ्या प्रमाणाचेर आसा काय कितें हाजो डावट घेवपाक हो म्हाका हाज्या पयलीं अनेकदां केला आसतलो, शेवटी आयज सापडला. आनी म्हणून ही मागणी आमी गव्हर्मेंटा कडेन करता. मंगळारचें सेशन सुरू जावच्या पयलीं मिनिस्टराची राजिनामो नाजाल्यार ताका डिसमिसल हें सरकारान घेवचें आनी गोंयकारांक अशा इममॉरल मिनिस्टर आनी क्रिमिनल मिनिस्टरा पासून सुटकारो दिवचो. शिक्षण क्षेत्र अशा प्रकारची क्रिमिनलिटी एक्सेप्ट करूंक शकना. दीज अवर डिमांड. हांवें म्हाका सांगपाचें सांगलां, तुमकां कितें विचारपाचें जाल्यार विचार. तो निर्णय आमी सरकार कितें करता ताचेर आमचो अवलंबून आसतलें. सरकाराक आयज आमी डिमांड केला पब्लिकली. सरकारान प्रयत्न सरकाराचे काही जाणांचे चालू आहा की केस मेकळी करपाची. अनलकीली फॉर दॅम द अमावंट इज टू बीग एंड ही हॅज वायलेटेड नॉट ओन्ली फेमा बट ही हॅज वायलेटेड द स्मगलिंग. इट्स इनडायरेक्टली स्मगलिंग. ताका हाजेर म्हणजे म्हज्या म्हायती प्रमाणे वेल बोर्डींग द प्लेन ही हॅज बीन डिटेन. म्हाका एमावंट खबर आसपाक म्हजे थंय हें ना, पण जे कितें आंकडे थंयचे येता ते कोट्यांनी डॉलर्साचे येता. I don't know. It appears to be arrest because even the Doordarshan has reported arrest. Technical words, because there is no restriction on the Enforcement Directorate or Customs to arrest any person irrespective of whatever is his position. The assembly proceedings or assembly session does not stop him. The only requirement is if someone member of an legislature assembly is arrested during the session of a house, it has to be intimated to the speaker within 24 hours. No need to take permission. No need to take permission. Okay. The only requirement of taking permission is to arrest a person within the precinct of the house. म्हणजे विधानसभेच्या परिसरांत, संकुलान आनी परिसरांत जाका ते लॉबी म्हणटात किंवा तांच्यांनी प्रिसिंट म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसता, थंय पुलीस ऑफिसराक किंवा खंयच्याच अधिकाऱ्याक कसलेच प्रकारचे अरेस्ट स्पिकराच्या प्रायर परमिशना शिवाय कॅरी आउट करपाक येना, इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर मे बी द क्रायम. म्हणजे थंयच्यान तो पळून आयिल्लो आनी विधानसभेन रावलो जाल्यार मागीर स्पिकराचें परमिशन घेवचें पडटा. आतां थंय अरेस्ट केलो जाल्यार 24 वरां भितर स्पिकराक कळोवचें पडटा. इनफॅक्ट एनी अरेस्ट हॅज टू बी, इवन इफ इट इज रिलीज इट हॅज टू बी हे कितें म्हणजे न्हय येतलो म्हणजे इज इट अ क्वेश्चन मार्क. वेन वी आर डिमांडींग दॅट ही बी सॅक्ड, ऑब्वियसली वी आर गोईंग टू एक्ट ऑन इट. वॉट इज द एक्शन वी वील डिसायड इन द मॉर्निंग ऑफ ट्यूजडे, बिकॉज आय डोंट सी द नीड टू डिक्लेअर what we will do if he is not sacked, because maybe government will be too happy to relieve it. To me information contained legislative secretary kade whether he has taken permission. Who? Montserrat to go abroad or ना हांवें म्हाका काडपाची गरज ना. ते चीफ मिनिस्टरान एक्सप्लेन करूंक जाय न्ही. पार्सल पत्र जर दिले जाल्यार नाही दिवंक शकता, पण चीफ मिनिस्टरान मागीर हें घेवचें पडटलें बर्डन. तो कितें घेवन स्मगलींग घेवन ताणें कित्याक ताका परमीट केलो तें. भितर कोणाची बॅगां आसली ती आनीक कोणाची बॅगां बी घेवन वतालो काय म्हणून हांव नको. कोण कोण दुबय वतात पळय, एक कॉन्ट्री पळो म्हणटात थंयच्यान, एक कॉन्ट्री पावलो आनी दोग जाण डिटेन जाले अशें आयकूंक येता. कोण पळो ते तुमी दामूक फोन करा, दामू तुमकां इमिजिएटली इन्फॉर्मेशन दितलो. पण हांव एक सांगता, आय वील नॉट गो इन टू द स्पेक्युलेटीव पार्ट ऑफ इट. लेट मी नॉट गो इन टू स्पेक्युलेट. इट इज अ फॅक्ट, एस्टॅब्लिश फॅक्ट दॅट ही हॅज बीन detained or stroke arrested at customs office Bombay airport. इतले पर्यंत म्हाका दिसता everyone is confirm about it. The amount cannot be marginal because up to 5 lakh rupees it does not become an arrestable case. It becomes only a compoundable case. हांव नको ना. आसूंक शकता. तशें मुंबयचे काही टी व्हीवाले म्हणटाले की आयच्या बॉम्बे हे श्रीलंका मॅचीचो कितें संबंद आसा काय म्हणून.
आय कांट से बट आसूंक शकता. तो इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीन सोदून काडूंक जाय न्ही. म्हणजे एक मेजर इव्हेंट घडला तो हांव तुमकां सांगता. जो इव्हेंट एज्युकेशन मिनिस्टराक असेंब्ली चालू आसतना घडप म्हणजे ही हॅज नो रायट एट ऑल ऑर द गव्हर्मेंट हॅज नो मॉरल रायट टू कीप सच पर्सन इन द प्लेस अँड दॅट टू एन मिनिस्ट्री लायक एज्युकेशन. नाही मॉरल कोणाक म्हणटा तुमी तेका काय गव्हर्मेंटाक दोगांकू दोगांकूय आसा तर तेच आतां चॅक करचें पडटलें नाल्यार हाडचें पडटलें. जर आता परिकार जर बाबूसाहेब जर अरेस्ट केलं ना तरी तुमची मागणी ताका सॅक करचो म्हणून आसतली. एवढे इव्हेंट घडलो कितें जातलें फुडें तें हांव नकळो. पयशे व्हरतालो ही गजाल सारकी प्रूव जाली ती आमी आमची घडोवन सांगिना. सकाळच्यान तुमी बातमी व्हरता हांव सारको रावल्लो दूरदर्शन सांगता काय म्हणून. हांवें आतां दूरदर्शनचेर स्वता आयकलें तिनाच्या बातमेचेर म्हाज्या कानांनी ही हॅज बीन एरेस्टेड फॉर दीस म्हणून. हें दूरदर्शनाचेर स्वता आयकतकूच हांव तुमकां डबल कन्फर्मेशन दिता की इट इज कन्फर्म दॅट ही हॅज बीन arrested, whatever you call it. You may call it detention, you can call it arrest. That depends on the what is written on the police diary or the customs diary. Those are technical for me. For me, our education minister has been arrested while smuggling for a huge amount of foreign currency when the assembly session was in session. असे कितले जण असू शकता या मंत्रिमंडळात. हांव कित्याक ताजेर स्पेक्युलेट करूं. I don't know, but I know I don't have official information. let the government disclose it. Government disclose it. They are not disclosing. तुमकां अशें दिसता की आनी वता एक जण वता, एक एक जण वता. काही आम्ही हय दिस इज ऑल्सो प्रायवेट. तुम्ही विधानसभेत त्याच्यामध्ये आवाज When this question was asked, the assembly and the government shows its inability to give their though legally they are supposed to take permission. After lot of efforts, this assembly has given us two informations about movement of health minister to two different countries in a reply. One is to China, which is official, and the other one is Singapore. Then how ते आता सगळे आयला. So I am not going. See, we will now raise the issue because the information of their private visit was not given to us. Now this is happening when the session is in currency. Therefore, we will definitely raise the issue. तुमकां दिसता आनी कोणी असू शकता. Definitely असूंक शकता. आम्ही ह्या सरकारांतले बहुतेक सगळे मंत्री भ्रष्टाचारी आसात हे आमी सांगत आसात. विधानसभेत विविध प्रश्नाचेरूय ते उघड जाता. आमच्या पक्षान कलंकित सरकार नांवाची पुस्तिका काडल्या. आमी बाबूश मोन्सेराताक फ्रंट पेजीचेर ताका आमी जागा एकोमोडेट करूं शकले ना हेचें आज आमकां दुख्ख दिसता. खरें ताका थंय प्रोविजन जाय आसलें. आमकां कोणी विचारलेलें आमी म्हटलें फुडें ग्रंथ काडचो पडटलो आमकां तातूंत ताका आमकां दिवचें पडटलें. ती गोश्ट खरी ठरली. गेले सादारणपणे 18 तास हे नाट्य चल्लां. आंकडे वेगळे वेगळे येतात. म्हाका दिसता आमची आनी एक मागणी आवश्यक आसा आनी जी आमी करतात म्हणजे नेमकी कितली रक्कम ह्या हातून आसा ही बेगिनात बेगीन कस्टम डिपार्टमेंट कस्टमान ओपन करची. वस्तुस्थिती नेमकी कितें आसा आनी कितली रक्कम आसा ती. कारण केंद्रांत हांचें सरकार आसा. जंय ही घटना घडली महाराष्ट्रात थंय तांचें सरकार आसा आनी गोव्यांतलो तर मंत्री थंय तांचें सरकार आसा. त्यामुळे हाचेर पडदो पाडपाचो किंवा तें डायल्यूट करपाची शक्यता आसा. त्यामुळे इमिजिएट कस्टमान सरकारान हाचेर खुलासो करणे आवश्यक आसा. क्रिकेट पळया मरे.